kita goncangkan materialnya dulu. Jadi pasir-pasir yang lebih besar dia timbul ke atas. Lalu diputar. Pakai perasaan putarnya. Ya. Sebelah kiri agak ditekan, tangan kiri agak ditekan pelan-pelan. Tangan ditekan dia air masuk dari arah belakang. Tangan material sudah habis, material yang pasir besar yang ada habis. Kita goncang lagi, keluar lagi dia.
udah terakhir, udah kecil, material yang udah kecil, airnya sedikit saja airnya. Diputar, setelah imbang dia putarannya, ditiriskan. Sudah, silakan dipraktek. Ya, ilmu tidak ada. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.